रील करिया आम भेटा करवा है यूट्यूब करवा है दशहरा रागिवा देखिए चश्मा आने बाबा मो बस देखा फोटो उठा रेडी स्माइल प्लीज स्माइल कले रील करेंगे देखा रागी जाइला राग शांत है रील कलु बर्तमान आम जा दशहरा बुलिया मेढ़ देखा है आसले यूट्यूब आज लोड करिया दशहरा फास्ट वीडियो आज लोड करला देखा 아수는 노래 রানী আছে তো
କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ଆମେ ନବୀନ ସ୍କୁଲ ଛକ ହିଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇ ମେନ୍ ରୋଡ ହେଇ ସେଇ ଖାଲି ଦେଖିବା ହେଲା, ଖାଇବାନି କିଛି ଖାଇବାନି ହଁ ଖାଇବା ବୁଲିବା ମଜା କରିବା ଯାଉଛି ନା ଚାଲ। ହେଲା। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ ହେଇଗଛି। ସେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମରେ ଅଛି, ଷଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ କଥା ହବ। ପଞ୍ଚମ କେବେ ଗଲା? ମୁଁ ତ ତୃତୀୟରେ ଥିଲା ହେଲେ